fine too. So today in this class we are going to learn something very interesting. Okay, আমি এটা বহুত interesting topic এটা পঢ়িম. So তাৰ আগতে তোমালোকৰ কাৰণে এটা situation এটা দিয়া আছে, ঠিক আছে? Situationটোত pictureও আহিব আৰু লগতে এটা audio হ'ব. So what you'll have to do is তোমালোকে খুব মন দি খুব attentively তোমালোকে হে অডিওটো শুনা লগতে অডিওটোত pronunciation বিলাক কেনেকে উচ্চাৰণ কৰিছে words বিলাক হেবু তোমালোকে সবে শুনি লোৱা ঠিক আছে সো এতিয়া মই স্টার্ট কৰিম ভালকে সবে মনোযোগ দিবা দেই সো লৰাজনে পঢ়ি আছে মা কাহিছে Dear, have you finished reading the story? Yes. Yes, I have. Good. Let's go to the market. আৰু লৰাটো কি কলে মাকে সুধিলে যে তুমি পঢ়ি আছা নেকি তাৰপিছত মাকে কলে যে বলা এতিয়া আমি মার্কেট লকে যাও দেন লৰাটো কি কয় শুনা I need to buy some flour. So শুনিলানে কি লাগে yes মাকে কলে যে মুক অলপমান ফ্লাগে ঠিক আছে এতিয়া বাকিখিনি শুনা Okay, let's go. and they are going to the market লকে গৈ আছে হিহতি মাক আৰু পুতেক দুইজন একেলগে এতিয়া চোৱাচোন মাকে কি কয় We can buy some flour here. এতিয়া এইটো কি শপ ফ্লাৱাৰ শপ আৰু মাকে কলে যে আমি ইয়াতে অকনমান ফ্লাৱাৰ কিনিব পাৰো দেন লৰাটোৱে কি বুজিলে এতিয়া তোমালোকে শুনিবা ঠিক আছে ইন্টাৰেষ্টিং ন ওকে এতিয়া খিনি শুনা But Amma, you don't get flour in this shop. কিন্তু লৰাটোৱে কলে যে তুমি ফ্লাৱাৰ ইয়াতে পাবা এইটো ফ্লাৱাৰ শপত তুমি ফ্লাৱাৰ পাবা এতিয়া শুনা I need to buy flour to make chapatis and roti. I get it here only. So, জুনিয়ে কি কলে yes মাকক কিহৰ কাৰণে ফ্লাৱাৰ লাগে বুলি কলে to make rotis roti বনাবলে মাকক ফ্লাৱাৰ লাগে ঠিক আছে so লৰাটোৱে I কলে thought you wanted to buy some roses and jasmines. লৰাটোৱে কি ভাবিছিলে roses বা jasmine গোলাপ ফুল বা jasmine ফুল কিনিব বুলি হেইটো বুলি ভাবিছিলে so এতিয়া এইখিনি কি হয় yes এটো ময়দা হয় ময়দা দি কি কৰে ৰুটি বনায় so ময়দা কি বুলি কয় ইংলিশত ময়দা কয় flour f l o u r flour এটো ফ্লাৱাৰো নহয় ফ্লোৰো নহয় ঠিক আছে এটো pronunciationটো হৈছে flour সবে একেলগে কোৱা flour okay এখন পিকচাৰ এটো কি শপ হয় কি আছে পিকচাৰখনত yes ইয়াতো আছে flour flower নহয় flour ঠিক আছে f l o w e r flour so এটো flour এটো flour এই দুটা ওয়ার্ডৰ মাজত তোমালোকে কিবা সিমিলাৰিটি দেখিছানে কি আছে flour and flour কি কিহত মিল yes they have similar pronunciation very good যোন সকলে আনসার দিব পাৰিছে very good কিছুমানে পাৰিছা দুইটাৰে কি হয় pronunciation similar হয় না নহয় they have similar pronunciation কিন্তু word দুটা চোৱাচোন flour and flour similar pronunciation হয় but কিহত difference আছে yes ভালকে চোৱা হিহতৰ স্পেলিং টো বেলেগ চোৱাচোন এটাত আছে f l o u r flour আৰু এটা কি হয় f l o w e r flour ঠিক আছে দুইটাৰ pronunciation কেটা একে বাট
spelling kita beleg. So spelling beleg hole ki aru ki beleg hobo? Meaning beleg hobo. Spelling beleg hole meaning beleg hobo. That means similar pronunciation কিন্তু correct meaning and spelling of difference আছে হয় না নহয় so এতিয়া এই words বিলাকক কি বুলি কয় জানানে তোমালোকৰ তো মন গৈছে চাগে okay এতিয়া চাম আমি ঠিক আছে words with different spelling and meaning but with the same sounds or pronunciation কি বুলি কয় এতিয়া কোনবা ক'ব পাৰিবানে Yes, they are called homophones. মই কৈ দিছো তেওঁলোকক homophone বুলি কয় যোন words বিলাকৰ কি sound kita একে হয় pronunciation একে হয় but spelling and meaning বেলেগ বেলেগ হয় সিহঁতক কি বুলি কয় জানানে homophones বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া মনত থাকিবনে homophones মানে কি Okay, it is very important, okay? মনত ৰাখিবা Okay. So, এতিয়া তোমালোকৰ চাগে আৰু example জানিব মন গৈছে ন Yes, মানে homophone আৰু কি words আছে homophone হয় না নহয় জানিব মন গৈছে নে নাই Okay, let us see one more example এতিয়া লৰাটো আৰু মাকজনে আহি আছে ঘূৰি আহি আছে then Could you give one more example? লৰাটোক আৰু এটা example লাগে তোমালোকৰ নিচিনাকে he is also very curious okay তাক আৰু এটা লাগে Okay, look at the sky and tell me what is shining brightly. Sun. Sun. Good. So, what is shining brightly? Yes, sun. Very good. Good. Tell me, how are you related to me? I'm your son. So, এই লৰাটো এজনে কি হয় কি বুলি কলে sun বুলি কয় এতিয়া শুনা Excellent. Now say these two words. Sun. Sun and sun. So, লৰাটোৱে কি বুলি কলে এইটো কি বুলি কলে এইটো কলে যে sun আৰু এইটো কি বুলি কলে ই কি হয় মাকৰ sun this is not son okay এইটো তোমালোকে son বুলি pronounce নকৰিবা this is not son this is sun এইটোক আমি কেনেকৈ pronounce কৰো sun so এইটো sun হয় ঠিক আছে এইটো sun এইটো son নহয় কিন্তু দেই তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা this is sun এতিয়া সবে মোৰ লগত একেলগে sun and sun okay they are homophones so student এতিয়া আমি কি শিকিলো yes আমি homophone word শিকিলো হয় না নহয় আৰু homophone মানে কি হেতু শিকিলো হয় নে okay এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এটা question আছে তোমালোকৰ হাতত clicker device কেটা উলিয়াই লোৱা okay so there will be one question and 4 options you will have to yes choose the correct option তোমালোকে correct option to clicker device to di click কৰি দিবা ঠিক আছে here is your question dash sisters Sita has dash sisters option A 2 option B 2 option C 2 and option D none of the above and for this I will give you 20 seconds okay
So, time up. I hope you all have answered. তোমালোকে সবে answer দিলা বুলি মই আশা কৰিলো. এতিয়া the correct option is Sita has, yes, option A, TWO2. Sita has 2 sisters. ঠিক আছে? এতিয়া আমি next le proceed কৰো. So, ইয়াতে তোমালোকে কব লাগিব word দিয়া থাকিব আৰু তলত তোমালোকে ইয়াৰ হোমোফোনটো select কৰিব লাগিব. ঠিক আছে? So, ইয়াতে এটা sentence এটা দিছে Arun's favorite color is red. ঠিক আছে? Arunor favorite color to কি হয়? Red হয়. R-E-D, red. এতিয়া চোৱা Arune বা মই যোৱাকালি এখন বুক পঢ়িছিলো. এই লৰ্ডলে চোৱাচোন কিবা এখন পঢ়ি আছে নে? Yes, বুক এখন পঢ়ি হয় নে নহয়? আৰু কেতিয়া পঢ়িছিলে? Yesterday. মানে যোৱাকালি পঢ়িলে হি অলৰেডি এই বুকখন পঢ়িলে আৰু হি এতিয়া কৈছে যে I read the story of Ali Baba and 40 thieves yesterday. I read the story of Ali Baba and 4 thieves yesterday. So, এতিয়া এই sentence to পৰা তুমি ইয়াৰ homophone to এই word to homophone to বাছি উলিয়াব লাগে. এতিয়া কোৱাচোন সবে কোনটো word হ'ব? এই sentence to পৰা কোনটো word হ'ব এইটো homophone? Yes, কিছুমানে answer দিব পাৰিছা. Good. R-E-A-D, red. এইটো কিহৰ কাৰণে red হৈছে? Because yesterday আছে. So, reader past tense হয় red. ঠিক আছে? Do spelling to একে হয়. আমি past tense থাকিলে আমি read বুলি pronounce কৰো আৰু present থাকিলে read বুলি pronounce কৰো. এতিয়া আমি কেনেকে গম পালো যে past tense আছে? Correct, because yesterday আছে. Yes মানে গল. So আমি এটো কেনেকে pronounce কৰিম? R-E-A-D, red. So R-E-D, red or homophone হৈছে R-E-A-D, red. ঠিক আছে? Next one. চোৱাচোন চকু দি আমি কি কৰো? We can see, right? Okay. You are in your classroom. You can see me, but I can't see you. কৈছে যে মোক দেখা পোৱা but মই দেখা নাপাও. So, কি word পালো দেখাৰ কাৰণে see. S-E-E-C. পালে নহয়? See মানে কি? দেখা পোৱা. Okay, এতিয়া এই picture খোৱাচোন. এই picture খনলে মন দিয়া. এখন কি হয়? সাগৰ হয়. সাগৰৰ ইংলিছত কি বুলি কয়? Sea বুলি কয়. Very good. এতিয়া have you seen the sea? My father will take me to the sea next week. এতিয়া মোক ক'ব লাগে S-E-E-C homophone ইয়াতে কোনটো হয়? সবে ক'ব লাগিব কিন্তু correct. S-E-A-C. কি হয়? S-E-A-C. এতিয়া এই C ৰ homophone হৈছে S-E-A-C. ইহঁতৰ কি হয়? Pronunciation একে হয় আৰু difference কিহত আছে? Meaning and spelling. Very good. Next one. So, কুৰিদু কিহেদি পাৰ হৈ গল? Window খনেদি হয় নে নহয়? So, the sentence is my mother came to the kitchen. The cat ran through the window. কিহেদি গল? Through the window. Window খনৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি গল কেটটো. এতিয়া এই ল'ৰা দুটা চোৱা কি কৰি আছে? Yes, এটাই বলটো দলিয়াই দিছে আৰু এটাই কি কৰিছে? আনচাৰ ক্যাচ কৰিছে হয় নে নহয়? দলিয়াই দিয়া বলটো ক্যাচ কৰিছে. So, দলিয়াৰ ইংলিছত জানানে তোমালোকে কি বুলি কয়? বলটো
Okay, throw বুলি কয় ঠিক আছে যদি already কৰি দিলে হেতু কি বুলি কয় Okay, চাও আহা Ajay threw a ball and Suraj caught it so এতিয়া কোৱা sentence টো পঢ়ি দিলো মোক আইডেন্টিফাই কৰি দিয়া কোনটো হ'ব পাৰে এই সেন্টেন্স টোত কোনটো এইটো হোমোফোন কোনটো হ'ব পাৰে Correct. Very good. True. T-H-R-E-W. True. এইটো কিন্তু true নহয় দেই ঠিক আছে এইটো কিন্তু true নহয় true বুলি pronounce নকৰো আমি এইটো আমি কওঁ true এইটোক যেনেকৈ আমি true বুলি কওঁ হেতুক তেনেকৈ এইটোকো আমি true বুলি কওঁ ঠিক আছে সবৰে মনত থাকিবনে Okay, তোমালোকে এবাৰ কোৱাচোন true and true. Okay, good. Next one. Look at the picture. Manju wrote one. কি লিখিলে মঞ্জুৱে? One বুলি লিখিলে. One মানে কি? Correct. এইটো হয় না নহয়? এক. Yes. So the next picture. ছোৱালীজনী কি কৰিছে? Yes. তাইৰ হাতত এটা কি আছে? Trophy এটা আছে. That means কি? তাই জিকিলে হয় না? তাই already competition এটা জিকিলে. So তাই এটা trophy লৈ আহিছে. My sister won a prize in the competition. So কি হয়? My sister won a prize in the competition. এতিয়া মোক কোৱা identify the homophone. Correct. W-O-N. কিছুমানে পাৰিছে W-O-N won. এইটো কিন্তু won নহয় দেই ঠিক আছে won বা own এইটো pronounce নকৰে এইটোৱে সদায় pronounce কৰে one ঠিক আছে W-O-N সদায় one হয় wonu নহয় wanu ownu নহয় only one মনত থাকিবনে Okay. So Rekha's answer is right. Rekha's answer is right. So কি হয় answer টো right হয় এতিয়া ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে বাৰু এই ল'ৰাটোৱে লিখি আছে ওকে লিখাটো আমি ইংলিশত কি বুলি কওঁ write বুলি কওঁ very good so he wants to write a letter to his friend he wants to write a letter to his friend so এতিয়া quickly identify the homophone of R-I-G-H-T write Yes, very good. W-R-I-T-E, right. So, পিছফালে বহি থাকাখিনিয়ে মোক কোৱাচোন এইটো কিয় homophone হল? Yes, because they are similar in pronunciation. আৰু ক'ত difference আছে? Correct, meaning and spelling. Very good. So, students, এইটো আকৌ তোমালোকৰ কি টাইম question time তোমালোকে কি কৰিব লাগিব yes take out your clicker device and click the right option ঠিক আছে so এটা question এটা আহিব আৰু চাৰিটা option দিয়া থাকিব right option টো তোমালোকে click কৰিবা the question is one of my friends dashed vegetables in the market One of my friends dashed vegetables in the market. Option A, sell. Option B, sell. Option C, sell. Option D, none of the above. So for this, I will give you 30 seconds. Okay.
I hope you all have answered. So the right option is one of my friends dash vegetables in the market. Yes, the right option is option B, SELL, sell. মনত থাকিবনে? Okay, let us proceed. Again, I have an exercise for you just to check how much you have understood. তোমালোকে কিমানখিনি বুজি পালা সেইটো চাবলে মোৰ তাত আৰু এটা exercise আছে. So here you have to choose the correct word given in brackets. Complete the paragraph. So এটা paragraph দিয়া থাকিব আৰু তাৰ ওচৰত correct word দিয়া থাকিব. Okay, দুটা words দিয়া থাকিব. So তোমালোকে কি কৰিব লাগিব correct word টো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু তেনেকে paragraph টো complete কৰিব লাগিব. ঠিক আছে? Let us proceed. All the students of class 6 went to the Kantirava Stadium. Kole goisile, all the students of class 6 went to the Kantirava Stadium. Dash SUM some of them participated in athletics events. So SOM some mane ki? Kejan aru SUM mane? Yes, Onko. So, which one will be the right option? Kuntu right option hobo? Correct. SOM some. Some of them participated in athletics events. Very good. Next. A few of them participated in group events and the others cheered dash THERE their 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 friends. Mohit was a good runner. So, etia THERE mane ki hoy? Etu their mane? Etu their mane hoise tat. Very good. Etu their nohoy de. Etu their. Okay. Aru THEIR their mane? তেওলোকৰ বা হিহতৰ হয়নে নহয় এতিয়া few of them participated in events and the others cheered dash friends যে কি হ'ব কোনটো হ'ব পাৰে yes very good THEIR there হিহতি তেওলোকৰ কি কৰিলে friends বিলাকক support কৰিলে cheer up কৰিলে Mohit was a good runner. When dash RACE race and RAYS race when all his friends dash NEW knew 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 that he dash WOULD would and WOOD would win. So, for when the dash race began, etia etut kuntu hobo? Are mane ki? Yes, race, doura, hoy na nohoy? Aru RAYS mane? Hujor Kiron, very good. So, etia kuntu hobo? Kunun? Yes. RACE race mane door to start hoile. Next, all his friends dash NEW knew 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 that he dash would win. So first, all his friends dash kuntu NEW to mane ki notun aru KNEW mane জনা সো আমি এটু দো এটু কে আছে আমি কি বুলি কইছো টু বুলি প্রনাউন্স কৰিছো হয়নে নহয় এটু কে থাকিলেও আমি কি কৰিছো নি বুলি প্রনাউন্স কৰিছো কিহৰ কাৰণে আছে জানানে তোমালোকে এই লেটাৰটো হৈছে
silent letter. A K2 hoise silent letter. ঠিক আছে? Because A2 আমি pronounce নকৰো. তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি words আছে জানানে তোমালোকে? যোনটোত আমি K2 থাকিলেও আমি pronounce নকৰো. Yes, আছে. KNO WS এইটো knows. এইটোতো আমি কি কৰো? Yes, অকল এইটো pronounce কৰো হয় নে নহয়? Yes, আৰু কোৱা আছে এইটো ইয়াত আমি কি কৰো? NIGHT night to pronounce কৰো হয় নে নহয়? Yes, আৰু এটা কও এইটো ইয়াতো আমি কি কৰো? Yes, অকল not to pronounce কৰো. K2 pronounce নকৰো because K is the silent letter. So তোমালোকৰ থাকিবনে? Okay, good. So দিয়া কোনটো হ'ব? Very good. KNEW knew that he কোনটো হ'ব? WOULD would আৰু WOOD would win. Correct. He knew that he would win. মানে হেতৰ ফ্ৰেন্ডছ টো জিকিব হতি হেতু ভাবিছিলে এতিয়া তোমালোকে এটো কমপ্লিট কৰিলা with right words so আৰু এটা লাইন আছে in the finals Mohit dash ONE1 and WON1 the first dash PRIZE prize and PRICE prize so first to karne Mohit dash ONE1 ne WON1 kuntu hobo yes right WON1 Mohit won the first kuntu prize mane ki PRIZE yes পুৰস্কাৰ PRICE মানে মূল্য হয়নে সো এটা কোনটো হ'ব correct PRIZE prize you won the first prize so তোমালোকে হেতু এক্সাৰসাইজ কৰা আৰু এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব correct words দি তোমালোকৰ ব্ৰেক words দিয়া থাকিব and তোমালোকৰ হে correct word টো দি তোমালোকে blank টো gap টো fill up কৰিব লাগিব ঠিক আছে so ইয়াত দিয়া আছে Raju had a fever last dash so he is dash now in bracket WAK week and WEEK week এতিয়া কোনটো হ'ব WEAK week to কি হয় দুৰ্বল আৰু WEEK মানে yes হপ্তা to so Raju had a fever last correct WEEK week so he is yes weak now Raju কি হৈছিলে last সপ্তাহত যোৱা সপ্তাহত বেমাৰ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে হি দুৰ্বল এতিয়া সোৱা Noyana dash a bunch of dash balloons options are blue and blue কোনটো হ'ব BLEW মানে জানানে ফুয়াই থাকা মানে ফুলাই থাকা বেলুনটো ফুলাই থাকা আৰু BLUE মানে ৰং নীলা ৰংটো হয় নে নহয় সো কোনটো হ'ব এটা কোৱাচোন ফটোত চাই মিলি some of you are right now blue a bunch of কি color balloon blue balloons ঠিক আছে সবে মনত ৰাখিবা দে pronunciation টো
Next one. A man in a forest tried to fight the dash with his dash hands. Bear and bear. Eta ki hobo? A man in a forest dash tried to fight the dash with his dash hands. Sasun hatot kiba ase niki? Khali hate ase aru BARE mane? Yes, khali hat aru BEAR mane? Bhaluk, hetu bear mane bhaluk. Sar logot he ase? Right. BAR bear. Fight the bear with? Yes, bare hands. Very good. Next one. Yaki. Meat. Yes. I just dash 8 and 8 a lot of dash meat for dinner. Kuntu hobo etia EIGHT mane? Yes, A2 8 aru 8 mane AT. Yes, khalu already mane eater past tense 8. So to hobo? Yes, ATE 8. I ate a lot of MEAT meat or MEAT meat for dinner. Very good. MEAT meat mane mangkho. Good. Lot of meat for dinner. I can't dash WAIT wait and WEIGHT wait to receive your letter in the dash MALE mail and MAIL mail. Etia kuntu hobo? Kobo paribane? First or two WAIT wait mane ki? Roka. Aru WEIGHT mane? Yes, ujo. Etia kuntu ho? Correct. WAIT wait. I can't wait to receive your letter in the MALE mane ki? Purukh. Aru MAIL mane? Janane? A black mail. Yak mail buli koy. Thik ase? Mail pothiyai je. Heduk mail buli koy. So, etia kuntu hobo? Yes, MAIL mail. Very good. I have a dash NOT knot and KNOT knot in my shoelace. KNOT knot mane janane? Yes, knot je thake, knot bilak je thake ami je use koru hebilak knot buli koy. KNOT knot. Aru yate K to pronounce hoise niki? Nai hua. So K is the what? Silent letter. Very good. So I have a correct KNOT knot in my shoelace. Very good. So aru monot rakhiba de episode bohi thoka khiniu. So students, etia tumalok karne eta assignment thik ase? So tumaloke ki koribo lagibo? You will have to write the homophones for the following words. Yate word kita dia ase I, nose, weather, seen. Ei words kita dia ase. So ei word kita tumaloke ki koribo lagibo? Homophone kita likhibo lagibo. Etu tumalokor ঘৰত কৰাৰ কাৰণে assignment. আৰু তোমালোকে quickly words kita লিখি লোৱা. Okay, I hope তোমালোকে সব সকলোৱে লিখি ললা. So, আজি কি শিকিলো? কব পাৰিবানে তোমালোকে? Okay, আজি শিকিলো homophones. Homophone মানে কি হয়? Yes, যাৰ
কি থাকে সেম থাকে স্পেলিং ইজ ডিফারেন্ট স্পেলিং ডিফারেন্ট থাকে আৰু কি হয় মিনিং ডিফারেন্ট হয় সো এটা তোমালোকে মোক কেইটামান এক্সাম্পল ক'ব পাৰিবানে yes I very good next one আৰু কোৱাচোন yes night আৰু yes night what else very good two হয় না নহয় তাৰ পাছত আৰু আছে cell হয়নে আৰু দুটামান কোৱাচোন মোক পিছত বহি থকা খিনিৰ পৰা SEEC আৰু এটা yes SEAC so এই words বিলাকৰ কি হয় sound to same হয় হয়নে নহয় pronunciation বিলাক same হয় but spelling different আৰু meaning different so তোমালোক সবে বুজি পালানে okay I hope you all are benefit from this daily education class again তোমালোকৰ কাৰণে words কেটা মই আকৌ দি দিছো ঠিক আছে see here true one and one to লগত হয় yes very good W and one so তোমালোকে আজি হোমোফোনটো শিকিলা গৈ তোমালোকে এসাইনমেন্টটো কৰিবা I hope তোমালোক সকলোৱে বুজি পালা and I'll be back with a new topic thank you very much and if you have any queries you can call us have a great day ahead